l'association des entrepreneurs et dirigeants d'usines des zones industrielles de Safi, messieurs les membres de l'association, mesdames et messieurs, honorables assistants, nous avons l'immense plaisir de participer à cette conférence autour de la nouvelle loi de finances 2020. باسمي ونيابة عن أعضاء مكتب جمعيات المقاولين وأرباب المصانع بالمناطق الصناعية بالأسفي وجميع منخرطيها، أحيي الحضور الكرام تحية صدق وإجلال على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي نجدد من خلاله التواصل مع كل الفرقاء، مؤكدين في الوقت ذاته حرصنا الدائم على الاستمرار في تدارس وتتبع كل الملفات التي تصب في خدمة المقاول وكذا المقاولة، سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدماتية، في إطار يضمن مصلحتها ويدعم نجاعتها بهدف النهوض بكل الجوانب التي من شأنها خدمة التنمية بهذا الإقليم والجهة. كما لا تفوتني الفرصة باسمي ونيابة عن جميع المنخرطين أن أشكر وأرحب بكل من الأستاذ محمد يعقوبي المحاسب المعتمد ومستشار في النظام الضرائبي، والأستاذ محمد منير أستاذ الضرائب والمالية بجامعة القاضي عياض على تواجدهم بيننا لعرض وتبسيط المستجدات التي عرفها قانون المالية وخاصة في شقه الضريبي في ظل ما يعرفه الراهن الاقتصادي من تقلبات استنادا إلى الظرفية الوطنية والدولية وإعداد. Je tiens vivement à remercier Monim Abouji, en tant que président de l'association des industriels de Safi, M. Mohamed Yacoubi, en sa qualité de président de l'organisation professionnelle des comptables agréés, et M. Mohamed Mounir, professeur universitaire de la fiscalité Qadi Aïda. De toute façon, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'esprit de démocratisation de l'information. On aura M. Mohamed Mounir et M. Yacoubi auront l'occasion d'éclaircir un petit peu tout ce qui est nouveauté apportée par la loi de finances 2020. Mais si vous permettez, je vais essayer de faire un petit peu le contexte dans lequel a été élaborée cette loi de finances. Vous n'êtes pas sans ignorer que la loi de finances a été le fruit d'un travail qui a été élaboré dans une démarche très participative. Donc, la loi de finances de l'année budgétaire 2020 s'est fortement inspirée des recommandations des assises nationales sur la fiscalité qui se sont déroulées le 3 et 4 mai 2019. Les recommandations issues des ateliers de ces assises, et ils ont impacté la législation et le fait de légiférer les dispositions fiscales nouvelles qui ont en tout cas contribué à améliorer le climat de l'investissement et instaurer un nouveau climat de confiance entre limité. Donc, بدوداش بالنسبه للستاتيو ديال كازابلانكا فينانس سيتي حتى هنا كاين تغيير كبير. قبل اللي كان
هو l'IS est égal à 0 sur 5 ans, وكان 8.5% après 5 ans, ça veut dire après la 6e année. D'abord, ولات 0 sur les 5 premières années, ولات 15% au-delà, ça veut dire à partir de la 6e année, d'une façon illimitée aussi, à condition d'être Casablanca Finance City. المقاولات اللي كانت قبل اذا تزادت على هاد الجديده اللي غتخلق ما بقاتش عندها داك 8.75 اللي كتشوفوا دونك اون باس ا 15%. غروسو مودو كاع الجدول ديال الضريبه على الشركات فيه عموما ارتفاع ديال النسب، دونك كاين اون اوس ديال الياس براتيكمون في لا بليبار دي زاكتيفيتي. او كاين دي زاكتيفيتي اللي كان عندهم واحد الدعم بوندون لي 5 بروميير زاني، كانت عندهم كنهضر على المدارس الحره، لي زيكول بريفي، لي مين، لارتيزانا، لاغريكولتور، لي زوتيل بقى عندهم لافونتاج، هادو اللي بقى عندهم لافونتاج. دونك هاد لي زاكتيفيتي كلهم كان عندهم اعفاء، كان عندهم تخفيض ماشي اعفاء. 5 سنين الاولى ما كيخلصوش 31% ديال الضريبه، ولكن كيخلصوا ماكسيموم 17.5%. دونك هاد لي زاكتيفيتي ما بقاش دونك كلهم دازوا ل 20% حتى هما، حيت هذاك لو طو ديال 17.5% ما بقاش. دونك لو طو 17 دو توت فاسون ايتي رومبلاسي، ما بقاش في القانون المالي. 17 ولات هي 20. بالنسبه لي سوسيتي سبورتيف عندهم Mohamed Rajdi Yacoubi, président de l'Organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc, président également des commissions investissement et commissions juridiques à la CGM Marrakech Safi. Nous avons participé aujourd'hui à cette conférence débat, donc qui a traité des amnisties fiscales, mais également des nouveautés du régime fiscal 2020. Le débat était fort intéressant avec les participants autour de ces nouvelles dispositions fiscales et notamment les amnisties et les régularisations spontanées qui sont prévues dans le cadre de la loi de finances 2020. Donc voilà, merci. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.